الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أجمعين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الآن. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصطفى. يا ربي صل على محمد أهل الورى يزكى وعسلان. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتوبة تحقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد بالصلاة والوفاة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشر ما تبرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قدر. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ada yang Ayo game. Bahan. Ayo mencoba bahan. ya gaun bila Pagi. untuk lari sore اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه، الواده برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وأوزى مسانه، خلق الحكمة وتوى عليها علما، وبسط له من فيض منة ما جرى به في أقداره الجسمة. صلى الله عليه وأرسل إليه أشرف خلقه وجاء بعبد الرحمة. تعالى قد إرادته وجلي بخلق عبد المحبوب، فانتشر الآثار في عوالم سهادته والغيوب. فما جل من الذي ذكر به المنان، وما أعظم هذا الفتى الذي برز بهذا الإنسان سورة كاملة ظهر في هيكل المحمود، فأترى بوجود أكناف الوجود، ودرج البدى والبدراد التكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليك
اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسلم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكرره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه قلبي سروره قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره
الجنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحرم في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون وظهور ما ملأ الوجود خلقيا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فأجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدى إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين قرب ونور هذا الحبيب أعلنت السماء والأرض ومنفئن بالترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فكل نور أنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وحي الأمة تأنيسا للجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضرت في كلاسة مريم سيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشراب القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود وبرز حميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود عن الرياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
minum. Aku habis. Allah, kita akan nyanyikan lagu Mas ini dan Hendaknya bermasalah. Mudah-mudahan Allah SWT sengaja untuk biar kita bersuara semua. Amin. Ya, betul. Sallu ala Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما انضم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب ونفع عمل المقبول وتوجه بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك وجه الأمل فطر ظاهرا، ويا من عزت تؤد الرحال فتغشى منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أحمد السادة العالمين. آمين. صليات سلمة الكذات الكاملة مصادعة من التقوى في سرك وحمرة دعوتك الشاملة بالأكبر المعبود لك الموت للشرف الأفضل في كل موضع المواطن بالمظهر قاسم من ذلك في عبادك وسيك وشرشادك لأهل بلادك. سيد الكونين وعزم الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود منك بأجل الخصائر. آمين يا الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولكثرة إكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم منك الجائزة النبي الكريم وتوسلك بشرف مقام العظيم. أن تلاحظنا في حركتنا بسكننا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع طرنا تكلفتنا بجميل رعايتك وحصين ولايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى حد الحبيب غاية أعمالنا. تقبل منا ما تخرجنا في نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي الدرائب من السالكين ولحبك وهدي من المدين ولهديك من الغافلين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة ولا تهرمنا، واطلبنا جميعا يا وصلنا لك لا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاءنا الدين وتوجهنا لك مشفين أن تقبل الربا منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائلات بالإحسان وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وأضره وأداه وظهره. اللهم بك تشرف بجد أولادنا ووالدينا وأهل كتبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم رايات المنشورة، وما الإسلام لمن بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف الله عقبة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة من وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. واقضي شر المعتدين الظالمين وسلعة الأبطال، وأيدهم بتأييد من عندك ونسل المعاندين المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب بالحفظ الحاصل من جميع البلايا، فبالهد المكين الضوء والخطايا، وعلمنا بالعمل بالطاعة في خدمة قائمين. وإذا توفلنا وتوفنا مسلمين مقيمنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من صبره. دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Negara tahlil untuk orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, guru-guru kita, dan semua karib kerabat kita, saudara-saudara kita berjuangan. Ya, dari Al-Habib Mustafa bin Salih Al-Haddad, Habib Hamid bin Ahmad Al-Qadri, Al-Habib Muhammad Al-Qadri, Habib Ismail bin Yahya Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Mutahhar, Habib Sabri Al-Haddad, Habib Imran Al-Habshi, dan masih banyak lagi para pejuang kita yang telah mendahulu kita. Kita bacakan tahlil dan rangkaian zikir. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan insyaAllah kita diberikan Allah istiqamah. Ikhlasan ala hadirin syirlahum al-Fatihah. أفضل ما قلت أنا والنبيون وأفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود، لا إله إلا الله حي المعبود، لا إله إلا الله لا يموت، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واهدنا الصراط عليهم الضالين امين. اعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعله صدقا صدقا من القران وزينا قلنا الله بحمده وصلينا على بارك عليك نقدم ذلك ثم إلى الله والدين والديكم والمسلمين والمسلمين إلى الله وما إلى أرواح المسلمين إلى أرواح والدين والديكم وما إلى أرواح العبس والجبل والهداد ويحملنا من العذاب إلى الإسلام من القدر ونحمد من طه الحبيب سقي الحداد والحبيب الحبشي والحبيب محمد الحندوان الهند ولا تغشى الرحمة المغفرة الله يغفر لنا ذنوب السنة يسلم الله وجعل فداء لهم وجعل لهم اللهم اجعل في قبورهم ضياء والنور وستر السرور بهذا الدنيا على النجور انك كما يغفر الله من كل من والخلود الى جنة الخلود والمقرب من الشهود والرقاع اسجد لك بالعود انك رحيم الله محمد الله وجهك بالغفران واغفر بالصالحات هذا الاخر من الدنيا التي هي لنا قولا لا اله الا الله اللهم احن عليها يا حي وامت عليها يا مميت وابعث الايام الفنا بها يا اختي فامان لك الله الكبير السليم يا الله بها يا الله حسن الخاتمه يا الله بحسن الخاتمه يا الله بحسن الخاتمه رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah seluruh daripada teman-teman perjuangan baik itu yang berada di persaudaraan Islam maupun Keluarga Besar Maulana Sultan Muhammad, dan insyaAllah pada malam hari ini di pengajian kita yang selanjutnya yang tidak lama lagi kita akan masuki bulan Rajab, ya, kalau tidak salah Yaumul Thulatha, hari Selasa. Mudah-mudahan insyaAllah pengajian ini menghantarkan kita keberkahan, Allah panjangkan umur sampai bertemu dengan bulan Rajab, sampai bulan Syaban, sampai insyaAllah ketemu keberadaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kita panjang umur, taat, sehat, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keistiqamahan, Allah berikan sehatul afiat. Mudah-mudahan dalam majlis yang mulia ini semua yang ada pada saat ini Allah berikan keberkahan dan di akhirat Allah kumpulkan kita kembali bersama Rasulullah SAW bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para ustaz, ya, para tamu, alhamdulillah datang daripada rombongan dari Sintang, ya, dan kita juga dari santri juga, masya-Allah. Alhamdulillah, saudara Ganjar, saudara Adi, ya, masya-Allah. Ustaz, senior kita, Ustaz, masya-Allah.
Haji, tentu orang tua kita, Bapak Saadi, dan juga semua yang ada pada saat ini. Alhamdulillah, perlu diketahui pengajian ini diadakan 2 minggu sekali. Jadi pengajian itu adalah bagian bentuk pembinaan. Perjuangan tanpa ada pembinaan, maka kita tidak akan terarah. Ya. Pembinaan ini dari mental, rohani, akhlak sampai keilmuan. Jadi seorang berjuang itu harus dia dulu yang paham dengan ilmu perjuangan, barulah mengajak orang untuk berjuang. Karena tidak akan mungkin kita ini yang jumlah bisa dihitung dengan jari ini bisa memenangkan sebuah perjuangan kalau tidak dibantu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man arada al-murafaqah, kata Habib Umar bin Hafid, man arada al-murafaqah fa alaihi bil muwafaqah wal ibti'ad 'anil mukhalafah. Barang siapa yang kepingin penjagaan Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, hendaklah dirinya tersebut harus senada dengan apa yang Allah perintahkan. Bagaimana dia akan bisa memperjuangkan, memenangkan satu perjuangan kalau dia jauh daripada solat, jauh daripada ilmu Allah, jauh daripada majlis ta'lim, dia gersang hatinya. Betul tak? Makanya pada saat ini saya menyampaikan kepada semua jamaah perlu sampaikan, majlis tidak butuh kalian, tapi kalian butuh dengan majlis. Betul atau tidak? Betul. Saya tanya kira-kira, Masya Allah, kita ini, kata Imam Ghazali, 3 hari saja tidak makan, pasti akan mengalami sakit dan mengalami satu keadaan yang tidak enak. Betul tak? Betul. Ya. Itu makanan yang, asupan makanan yang bersentuhan dengan jasad. Nah, kata Imam Ghazali, kalau jasad saja kita perhatikan yang bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala, mestinya asupan makanan rohani lebih kita perhatikan. Kenapa? Karena rohani ini tempat pandangan Allah, hati ini tempat pandangan Allah. Rohani ini mesti betul, hati ini mesti betul. Kenapa? Sombong, penyakit hati. Orang ujub, penyakit hati, bangga dengan dirinya. Orang hasud, penyakit hati. Itu semua penyakit rohani. Jadi kata Imam Ghazali, kalaulah kita sangat resah sekali dengan penyakit yang menyerang daripada penyakit kita punya jasad, lalu apalagi penyakit yang menyerang daripada rohani kita. Nah, di manakah kita akan mendapatkan daripada asupan rohani tersebut? Di majlis majlis ta'lim. Alhamdulillah, tadi dari pertama kita sama-sama, Masya Allah, membaca tawassul dengan Nabi. Fatihahkan pada guru-guru kita semuanya, para pejuang-pejuang kita, Masya Allah, yang telah mendahulu kita, guru-guru kita, orang tua kita. Ya, tawassul dengan Nabi. Kenapa? Kita ini maklum, ya, kita ini Masya Allah maksiatnya banyak, dosanya banyak, butuh dengan orang yang bisa bantu kita. Makanya itu namanya tawassul. Tawassul itu adalah orang yang menyampaikan usul sampai kepada siapa? Seperti saya pada hari ini pengen mendapatkan perhatian pemerintah. Mesti ada orang yang paham, yang kenal dengan pemerintah, Pak Wali, Pak Gubernur, kan begitu? Ya, namanya tawassul. Makanya Masya Allah, ya, kalau seperti ulama-ulama besar saja, Masya Allah, beliau itu ketika mohon doa, Ya Rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li doa. Itu ulama besar, ya, ulama besar. Mereka itu mengatakan, Ya Rabbama kata, wahai Tuhannya Mekah, ya, bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, ighfir lana, barulah minta kepadaku ampun, minta ampunan dengan berkat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Allah Adam pun ketika berpuluh-puluh tahun mohon doa sama Allah, akhirnya enggak mampu juga. Dia katakan, kapan aku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampailah dia teringat bahwasanya ada di atas arasy Allah itu tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beliau
satu di antara doa beliau apa itu? Ya Rab, bi barakatil walad yarhamul walid. Berkat sang anak, ampunkan sang bapak. Bahasanya apa? Indah kan? Bi barakatil walad yarhamul walid. Berkat anak, ampunkan bapak. Padahal Nabi Muhammad belum punya Adam belum punya anak. Kenapa? Dari leluhurnya lah, dari keturunan dia lah lahir Nabi yang kasih Allah, yang namanya Masya Allah sudah disebutkan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada hari kita mulai dengan tawassul dengan Nabi Muhammad, dengan para aulia, ya, menyebut nama sah, ya. Kata Guru Zain di Banjar, dengan dikul masyayikh minal gurubat, menyebut nama orang-orang tua, menyebut nama-nama guru itu dia bilang bagian daripada pendekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah itu daripada bagian kita pada hari ini. Nah, Anda pengen sampaikan berjamaah semua teman-teman perjuangan. Begini, kadang-kadang orang kalau Masya Allah pengajian ini lempem, betul enggak? Atau orang ini semangatnya naik turun. Malu kadang-kadang sama orang-orang tua kita macam Pak Saadi. Pak Saadi umur berapa Pak Saadi? 72. 72, Masya Allah. Semangat dan luar biasa. Iya. Pak, perlu dipahami. Sekarang begini. Ya. Kita itu melihat sesuatu yang faedah menurut kita punya sudut pandang. Anda misalnya, Ana ini tadi pagi misalnya beli kalung emas untuk hadiah pada saya punya istri. Itu misalnya harganya sampai jejak 25 jutaan. 25 juta Anda hadiahkan sama istri. Itu uang sudah habis-habisan, nggak nyimpan lagi sudah. Tiba-tiba waktu malam, anak saya punya sakit keras, tinggi, muntah-muntah, buang air, sehingga dikejarkan rumah sakit. Rumah sakit nggak berani terima kecuali nggak ada deposit. Minimal harus 5 juta. 5 juta. Masya Allah. Akhirnya saya bingung. Ini jam 2 malam. Malam, hujan lebat, buntur petir. Masya Allah. Mau kemana ini? Ya. Cari uang 5 juta ini. Semuanya nggak mungkin bisa bangun. Kecuali ada satu harapan. Ya. Anda punya emas. Tadi yang saya baru beli. Ada orang yang nggak kenal. Ada orang yang nggak kenal. Saya kata sama dia, ini emas Anda baru beli 25 juta tadi pagi. Hari ini saya pengen jual sama antum. Ya, bukan apalah. Seperti Bandi. Tak kenal sama dia. Pak, saya mau jual. Tadi saya beli, kayak butuh uang betul karena saya punya anak masuk apa? Masuk ruang rumah sakit. Sekarang di rumah UGD. Ini nggak akan diproses kecuali udah deposit dulu. Saya bilang, ini saya beli tadi pagi 20 juta. Sekarang saya mau jual sama antum. Saya nggak kenal ini. 5 juta aja. Pertanyaan saya kira-kira apa sikapnya beliau ini ketika melihat barang tersebut? Apakah diam saja? Tentu tidak. Kalau diam, orangnya berpikir sehat. Walaupun kondisinya nggak punya uang, walaupun kondisinya itu malam, hujan deras, petir, hujan, pasti dia cari uang 5 juta. Meskipun harus dia menggedor dia punya saudara. Kenapa sampai seperti itu? Jawabannya kenapa? Karena beliau melihat di situ ada keuntungan. Besok dia pagi, ya, terbit matahari dijual saja, Masya Allah, itu 20 juta orang masih berebut. Nah, ketika orang melihat ada keuntungan di majlis taklim ini, maka itu omong kosong tuh. Foto tak ada, jauh rumah, betul tak? Masya Allah, tak ada dengan tak ada ini, tak ada itu. Itu omong kosong semuanya. Kenapa? Karena dia memandang sesuatu pandangan tersebut
itu tidak sama ketika dia memandang ada faedah dalamnya. Faham? Ngerti tidak? Makanya sampaikan yang muda-muda yang baru-baru, Masya Allah semuanya. Lihat ini. Kira-kira majlis ini apa faedahnya? Banyak sekali. Hari ini kita dibangga-banggakan oleh Allah. Tidaklah berkumpul, kata Nabi, satu majlis, kecuali Allah berikan anugerah minimal ada 4. Minimal ada 4. Minimal itu ada 4. Pertama, wa ghasyathumur rahmah. Kita akan diliputi rahmat oleh Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itulah yang mendongkrak manusia, bukan rahmat santriana. Itu ya. Rahmat itu adalah apa? Sesuatu pemberian Allah, anugerah Allah yang meliputi orang itu terdongkrak untuk semangat untuk beribadah. Yang lemah, Allah berikan rahmat. Ini Masya Allah ketika pulang ke rumah, tadinya Masya Allah susah bangun sholat isya, susah bangun sholat subuh. Insya Allah dengan rahmat yang Allah berikan pada hari ini, dia akan semangat untuk beribadah. Amin. Semangat cari duit untuk kehidupan keluarganya. Semangat mencari rezeki yang halal. Insya Allah itu berkat rahmat yang ketika rahmat ini didapatkan di majlis ini, dia pulang ke rumah, rahmat itu pun akan menyebar kepada anak istrinya. Ketemu macam Masya Allah hari ini Adi sama Akhina Ganjar, pulang ke Sintang ketemu sama anaknya. Masya Allah, yang tadi mungkin mohon maaf, enggak itu, lihat mungkin anak, mungkin saudara, mungkin istri yang mungkin sholatnya agak kurang-kurang tepat waktu, insya Allah terus akan meningkat, sampailah jadi seorang istri yang salihah, anak yang berkat rahmat yang dibawa oleh suaminya yang hadir majlis hadir. Itu rahmat. Nah, Masya Allah. Makanya Masya Allah istri-istri kita harus dukung. Dukung. Ya. Yang kedua apa? Wa nazarat alaihimus sakinah. Ya, itu. Hati tenang. Tenang ni bahasanya ringan sekali. Orang punya duit banyak, itu betul tenang, Ustaz. Betul tak? Itu kira orang punya uang ATM banyak itu, seperti Masya Allah beberapa orang-orang pengusaha atau duduk di dewan, dia kira tenang. Belum tu tenang, senang mungkin, tapi tenang belum. Tenang itu pasti senang. Masya Allah. Ya, orang kalau punya uang ala kadarnya, tenang, uang yang didapatkan itu senang, dinikmati oleh orang sekitarnya. Tanda di antaranya berkah. Yang bisa mengundang ketenangan itu berkah. Bagaimana nanya kira-kira? Antum punya uang banyak di ATM, di bank BCA miliaran. Amin, insyaallah. Ini miliaran. Cuman diberi makan kebuli, tak masuk. Apa tak sempat? Tak masuk, tak sempat lagi. Isteri ngajak, ya, ini malam besok libur nih bang, ya, yuk jalan-jalan yuk. Kebetulan besok kan kamu libur, gak sempat. Dia kemana? Wah, laptop aja, cari duit ya, Masya Allah. Ya, tak seperti itu. Ya, tapi ada kelompok orang, Masya Allah, hanya keringatnya mengucurkan uang 50.000 per hari. Dia beli nasi bungkus satu, dia makan satu tampan. Yang makan itu apa? Istri, anaknya, Masya Allah. Iya, malam minggu atau malam libur dia jalan sama istrinya. Senang walaupun nggak belanja. Betul tak? Itulah kenikmatan yang ada, yang tidak semua orang dapat. Tenang. Contoh Masya Allah, Iskandar orang kota Pontianak, ngapa lah bangun pondok pesantren di hutan sana? Tadi itu, cari tenang. Kau cari uang, alhamdulillah. Ya tahaddusun bin ni'mah dulu anak. Lancar-lancar aja. Enggak apa? Cukup insyaallah. Tapi cari tenang. Tenang. Maka tenang ini didapatkan oleh majlis tak? Yang ketiga apa? Ya. Rahmat. Ya. Wa nazar. Apa? Nazar alaihimus sakinah. Pertama rahman. Kedua khaffat alaihimul malaika. Dinaungi oleh malaikat. Sekarang tanya kira-kira, adakah satu tameng yang lebih hebat kecuali malaikat? Di rumah ini
Sejak saya bangun pesantren, nggak ada orang jaga. Nggak ada orang yang jaga. Tapi nak ikhtiar aja. Waduh, nak ngaji orang, tak mampu. Masya Allah. Allah nak nyuruh laskar jaga, dia pun terbatas. Ya, untung-untung pesantren dah dijaga oleh laskar, alhamdulillah. Ya, terbatas. Tapi kita berikhtiar. Apa itu? Doa. Ya, pengajian. Sepiawai apapun kita tersebut itu menjaga, tapi kalau tidak ada penjagaan Allah, tembus. Tembus contoh aja ya. Allah kirimkan bantuan untuk Rasulullah dan Sayyidina Bakar ketika dia itu hijrah ke Madinah. Itu kan di apa? Sebelum dia ke Madinah, dia ke mana itu? Ke Jabal Sur. Ngumpet 3 hari di situ. Itu Masya Allah, udah hebat betul-betul ya. Rasulullah sudah setting. Beliau tuh pergi hijrah itu tidak sembarangan. Asma binti Abu Bakar tukang hantarkan makanan. Abdullah bin Abu Bakar tukang lihat keadaan kota Mekah yang tinggalkan. Ada namanya insyaallah Sayyidina Ali yang gantikan beliau tempat tidur. Apalagi itu? Ada Abdullah bin Uraiqid, tukang menghilangkan jejak. Jadi Nabi itu ketika naik onta, jejaknya dihilangkan. Tugasnya Abdullah bin Uraiqid. Ada juga namanya Amir bin Fukhairah. Tukang apa? Tukang tahu jalan. Tembus jalan itu. Rasulullah jalan ini bukan jalan yang biasa. Jaga umum beranjak lewati. Nah, hebat Rasulullah luar biasa. Melibatkan yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan. Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, Amir bin Fukhairah, Sayyidina Ali bin Karamallahu wajhah. Dan yang menemani beliau siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang umurnya lebih muda dari Rasulullah dan 2 tahun. Nah, singkat cerita, ketika sedemikian rupa orang-orang Quraisy itu mengejar Rasulullah, tapi mesti tercium juga. Bisa ketemu jejaknya. Sampailah di depan bibirnya apa? Jabal. Saya nak bakar lihat tuh kakinya, Masya Allah. Sampai juga saya bakar bilang, wah Rasulullah, ya Rasulullah, ini mereka rombongan-rombongan ini kalau merunduk dikit dah ketahuan kita ini. Ketahuan. Apa jawaban Nabi? Ya Abu Bakar, ya Abu Kuhafah, la takhaf wa la tahzan. La tadunna kasnain wallah salisuha. Ya Abu Bakar, ya Abu Kuhafah, janganlah kau takut dan bimbang. Kita ini bukan berdua tapi bertiga. Berarti bertiga. Allah lah yang ketiganya. Allah lah yang selanjutnya. Maka apa yang Allah kirimkan? Allah kirimkan bantuan sesuatu yang rapuh. Apa itu? Laba-laba yang bikin setebal mungkin dia pada jaringnya. Kemudian sepasang burung dara. Burung dara yang menutupi, yang membuat sarang di depan bibir daripada gua tersebut. Ya, makanya kata ulama, bisa jadi ribuan burung dara yang ada di Madinah, yang di Masjidil Haram itu, yang berkeliaran, kok aneh, dia itu tidak berak ke masjid. Kena masuk akal. Sampai kalau bayar burung dara, ya habis makan sampai kena berakan, betul tak? Tapi anehnya Masya Allah, itu burung dara, ribuan jutaan yang ada, ya. Tapi anehnya kalau buang air tidak pernah ke Masjidil Haram. Nah, kenapa? Itu peranakan sepasang burung dara yang mungkin kata ulama pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Nah, kita butuh dengan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat. Jadi Masya Allah, saya sampaikan, maka pada hari ini teman-teman semuanya, adik-adik semua perjuangan, kalian semuanya harus paham. Hari ini kita butuh membasahi kekeringan rohani kita dengan pengajian. Ini perjuangan tidak akan muncul keberanian kalau tidak ada paham dengan pembinaan. Makanya Masya Allah, kenapa Habib Rizik itu dia bisa berani? Karena dia paham dengan ilmunya, ilmu perjuangan. Terakhir sebelum saya tutupi, Allah, ya tadi malam teman saya kebetulan
Alung Budi Rahimin ketemu dengan Kiai Sobri Lubis. Beliau Masya Allah salam dengan kita semuanya. Dan beberapa waktu yang lalu Habib Hanif dengan umur baru juga WA sama saya, dan beliau mengatakan ini nomor Habib kata dia. Mohon doa ya, dan kirim salam juga Habib Rizik pada antum semuanya, jamaah semuanya. Tetap semangat dalam berjuang. Itu apa yang disampaikan oleh Habib Hanif kepada kita semuanya, agar kita senantiasa ya tetap istiqomah, pererat kita punya hubungan, jauhi daripada konflik-konflik yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Ya, jangan memperbesar masalah. Ya, jangan memperbesar perbedaan. Ya, dari dulu lihat itu di Habib Rizik itu bisa mengumpulkan jutaan manusia. Situ ada jamaah tabligh, jamaah Muhammadiyah, NU, orang pokoknya semuanya ada situ. Kenapa? Habib Rizik itu tidak pernah pusing dengan perbedaan, tidak pernah pusing dengan silang pendapat, asal tidak dia tersebut ya mencaci atau memaki satu di antara yang lain, maka kita hormati sama-sama. Biasa itu perbedaan, ya. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berbeda, walaupun dia guru dengan murid. Seperti itulah yang indahnya perbedaan itu adalah rahmat untuk kita semuanya. Bayangkan kalau kita mazhab Imam Syafi'i ya bertahan dengan kita punya mazhab, maka kita mungkin tawaf gak sah. Kenapa? Kita tawaf kita masih bersentuhan dengan perempuan, bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Nah ini batal, tapi alhamdulillah kita bertaklid dalam mazhab Imam Malik dalam keadaan darurat. Ya, itu saja yang mungkin disampaikan, dan mohon maaf atas keterbatasan hidangan dan semuanya. Sampaikan yang lain. Hari ini kalian datang sendiri, besok lusa bawa teman-temannya majelis taklim. Itu namanya berjuang, itu namanya kita bersyiar. Jangan datang sendiri, bawa. Ketika orang bisa hadir majelis taklim dan rutin dan bahkan dia istiqomah, itu setiap dari awal sampai akhir kehidupan dia jadi orang seperti itu, maka pahalanya terus mengalir pada antum. Itu namanya jariyah, amal jariyah yang terus mengalir. Hari ini datang sendiri, datang 2, datang 3, datang 4, karena itu namanya investasi akhirat. Ajak semua dakwah itu tidak mesti jadi ustaz. Ya, dakwah itu tidak mesti jadi ustaz. Dakwah ini kita semua ini punya potensi untuk berdakwah dengan cara masing-masing. Baik, maka Masya Allah ya, tadi saya sampaikan bahwasanya majelis taklim ini adalah wadah kita untuk memahami ilmu, perekat hubungan antara kita. Karena saat ini Masya Allah kita ini bisa hancur karena masing-masing kita diadu domba. Islam dengan Islam dihancurkan, Masya Allah. Sehingga yang tepuk tangan ini adalah orang yang punya kepentingan. Maka untuk itu Masya Allah saya sampaikan, jaga lisan kita, tata kita punya hati, ya. Allah pengen berkembang ya. Banyak silaturahmi, insyaallah semua akan menjadikan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas semua kehadiran ya, dan rumah ini berkah insyaallah. Berkat antum semuanya. Kirim salam sama keluarga yang bahwasanya apa yang dapatkan hari ini sampaikan, dakwah kepada keluarga kita semuanya, dari sholat, dari ilmu, insyaallah itu berkah. Jazakallah khairan jaza ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarkan apa yang mesti dikeluarkan. Masya Allah. Ayo, bismillah.